तुते मंगल विश्वव्यापक विश्वनियंता विश्वचिंतामणि परम प्रेममय परम कारुणिक प्रभु श्रीमन श्री सत्यनारायण पवित्र दरबार उपस्थित रुंडीभूत मोर आबाल वृद्ध वनिता समस्त कल्याण करंतु से विश्वपति विश्वव्यापक नारायण अनुष्ठान को दीर्घायु करंतु अंचल ग्राम काल को दूर करंतु वायुमंडल स्नायुमंडल को पूत पवित्र करंतु से विश्व चिंतामणि ठाकुर बाबूरी आज ये मंगलमय मुहूर्त रे आशीर्वाद दाता हेले किए समय स्वल्प द्विज राजस्य पत्रा उमाकांत द्विज कहले कौन बुझ द्विज बोले ब्राह्मण बुझे अरे द्विज कहले जे दुई थर जात हुए कि जन्म हुए ताको कहा जाय द्विज बाबरे द्विज किए ना पक्षी माने अंडा दियंती अंडा रु छुआटी फुटांती पक्षी को कहा जाय द्विज बाबरे चंद्र दुई थर हुंती थरे राहुग्रास कला पुनर्बार पुणी जन्म चंद्र जन्म लाभ करते तेणु चंद्र को कहा जाए द्विज ब्राह्मण मान को कहा जाए द्विज बाबूरे ब्राह्मण को कहीं द्विज कहा जाए ब्राह्मण थरे जन्म होला परे ब्राह्मण पिलाटीर उपनयन उपसंस्कार हुए उपनयन संस्कार हुए तेणु ब्राह्मण दुई थर जात हुए दुई थर जन्म हुए ब्राह्मण को कहा जाए द्विज आज आम प्रसंगटा रहा कौटी ना द्विज राजस्य पत्र द्विज कहले पक्षी राज कहले श्रेष्ठ पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जहां वाहन उमाकांत कहार पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ हेले वाहन कवि सम्राट भंज गोटाए छांदु रूप देखा भंज कौन कहे कर जोड़ी श्री छामुरे बाबा कहे पक्षी पक्षी धब आरती जन गुहारी शुणा हेउ देव गरुड़ हाथ जोड़िकी प्रभु को आगे कहूँ हे विश्व चिंतामणि ठाकुर दुखी दरिद्र जन मान दुख को आपण हरण करंतु विनाश करंतु बाबू द्विजराज कहले गरुड़ जहांकर वाहन काहार ना से प्रभु द्विजराज जस्य पत्रा गुआली टाण चूर्ण गुआली बोलते गोपांगना गोपांगना मानकर गर्भ को चूर्ण करथिले जो प्रभु केतेबेले उलग्न होइकरी गोपांगना माने स्नान करथिले जमुना रे गोटाए पद गाइबा कवि हेले दिन कृष्ण पुराना कालिया छंद कहले केउ अरण्य रे केउ गोपीठ रे कोई छिड़काई वस्त्र को हरण कर कदम्ब गचरे रखी गोपांगना को कहले उड़िया भागवत जगन्नाथ दास पदे समय स्वल्प कौन कहले जड़ू उठिया से दिन
ଦିନଠୁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ତ ଅନେକ ଅଛି, ଛାଡ଼ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ବାବୁରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୂତ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କେଶନଗରସ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡି, କେଶନଗର କହିଲେ ଦ୍ୱାରକା, ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ କରିଥିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ। ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆଜ ଶପଥ ଦିବସ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ଜୀବନାଶ, ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଆଜିଠୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦ୍ୱାରକାପୁର ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜିଠୁ ତମେ ଦ୍ୱାରକା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯା। କୋଉଠିକି ଯିବ? ହେଲେ ଆଶ୍ରମ ନାମେ ବଦଳିକା ସେ କି ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଦ୍ରିକା ଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ହେ ଠାକୁର ବଦ୍ରିକା ଧାମଟା କଣ ତୋ ପାଦଠୁ ବେଶୀ ନିରାପଦ ସ୍ଥଳ ହବ କି? ନା ନା ମୁଁ ମଣୁନି ଏଇଟା ନିରାପଦ ହବ ବୋଲି। ନା ରେ ତମେ ମଣ କି ନ ମଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦ୍ୱାରକାପୁର ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ। ହେ ଉଦ୍ଧବ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନି, ତମେ ଦ୍ୱାରକା ଚାଲି ଯାଅ। କୋଉଠିକି? ନା ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ। ପ୍ରଭୁ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମକୁ ପଠେଇଦେଲେ ବିଦୁରଙ୍କୁ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଯୋଉ ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଠାକୁର ଆଜି ସର୍ବସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମରୁ କାଳକୁ ଦୂର କରି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପୂତ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ସକାଳ ହୁଏ ରାମ ନାମରେ ସଞ୍ଜ ବେଳତ ଦିଘଡ଼ି ମୋହ ମାୟା ଛାଡ଼ି, ବେଳତ ଦିଘଡ଼ି ମୋହ ମାୟା ଛାଡ଼ି ଜୟ নাম
କଳା ମାର୍ଜିତା ହସ୍ତିନା ଏ ବିଶ୍ୱ କହିଲେ ସମସ୍ତ ମାର୍ଜିତ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ କଳାରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ହସ୍ତିନା ନଗରୀ। ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ମନୋରମାର ମା ଦେବୀ କେଳି ଘର ଏବେ ଦେବୀ କେଳି ଘର ବିଶ୍ୱ ମନୋରମାର ମା ଦେବୀ କେଳି ଘର ମନୋରମା ବୋଲନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କେଳି ଘର ପରି ଶୋଭା ପାଉଛି କିଏ ନା ହସ୍ତିନା ବାବୁରି ଇଏ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହସ୍ତିନା ନଗରୀ କେମିତି ହେଇଛି ଭଟ୍ଟି ଶ୍ଲୋକଟେ ଗାଇଲେ କହିଲେ ନିର୍ମାଣ ଦକ୍ଷସ୍ୟ ସମୀହିତେଷୁ ପଦ୍ମାସନ କୌଶଳସ୍ୟ ସ୍ଫୁରତ୍ ରତ୍ନ ଗବସ୍ତି ବିର୍ଜ୍ୟା ନବସୁମୀ ମଟାଳିକା ମାନ ସୁପ୍ରସାଦ ମାନ ଶୋଭା ପାଉଛି ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟ। ବାବା ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସେଇ ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କହିବାର ନୁହେଁ ସେ ଟକ ଛଟକକୁ ରତନ ଝଟକ ହସେ ଆନ କଟକକୁ ସମସାମୟିକ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସମସାମୟିକ ଯେତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଉପହାସ କରୁଛି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ହସ୍ତିନା କଟକ ବାବୁରି ହସ୍ତିନା କଟକର ରାଜା କିଏ ରାଜା ହେଲେ ଅନ୍ଧ ରାଜା ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପଦେ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଦକ୍ଷିଣା କାବ୍ୟରେ କଣ କହିଲେ ତହିଁ ମହା ସୁଖେ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ରାଜ संपन्न मंत्री संजय सुपरामर्शे अंध राजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर प्रजा मान निजर पुओ झी परी पालन कर पालन कवि कालिदास गोटाए पद कौन कहले प्रजानन विनयन धाना रक्षणादपि प्रजा माने केवल संतान संतति की जन्म दे वास्तव पक्षे से हस्तिनापुर पिला मानकर समस्त लालन पालन दायित्व भार वहन कर अंधराजा धृतराष्ट्र पितृहीन कुंती माद्री तो से राजा रानी तो से पांडव पुओ 100 कौरव पुओ माँ कुंती अति स्नेहादर सहित ये पिला 100-500 पिला लालन पालन कर बाबुरे दिन को दिन शुक्ल पक्षर चंद्रमा परि बढ़िबा लागि पांडव कौरव पिला दिन पर तो दिन गड़ी चली एमाने तो खाली स्नेहादर रे बढ़ुना आ सहित विद्याधन उपयुक्त गुरु माध्यम शिक्षा प्रदान करुचंती अंधराजा धृतराष्ट्र पिला उपयुक्त गुरु किए कौन शिक्षा देले वेदादि शिक्षा देले व्यास महर्षि अनुविद्या शिखिले कुपंकु कोशी वेद उपनिषद न्याय शास्त्र धर्म शास्त्र आदि शिक्षा प्रदान कले किए महर्षि व्यासदेव ये पिला मानकु
वेद विद्या शिक्षा प्रदान कले आ महर्षि कृपाचार्य धनुर्विद्या अस्त्र शस्त्र विद्या युद्ध विद्या इत्यादि शिक्षा प्रदान करुछ बाबुरे अनेक दिन बीतिलाणी दिने द्रोणाचार्य दिने विचार कले दीर्घ दिन धरि पिला मानक तो युद्ध विद्या शिखेलेनी आज टिके परीक्षा करबा पिला कोउथरे के पारंगम होइछ को विषय के प्रवीण होइछ परीक्षा टी कले गुरु द्रोणाचार्य परीक्षा फलटी मध्ये प्रकाश करे परीक्षा फलटी कोन बाहरला समय स्वल्प तारी भीतर मु कहबा चेष्टा करछि बाबुरे काउची धनाश्री परीक्षा फलटा बाहरछि कोन कहले गुरु द्रोणाचार्य कहले चंदन रणे दृढ़ युधिष्ठिर अश्वमाद्री राकुमार अश्वमाद्री राकुमार रे बाला अश्वमाद्री कुमार गोदारे कुशली भीमा गोदारे कुशली भीमा गोदारे सर्व विद्या चंदन बोलते रथ ऊपर बसी युद्ध करिबारे पारंगम हेले प्रवीण हेले के धर्मराज युधिष्ठिर अश्व मातृ कुमार अश्व कहले घोड़ा घोड़ा ऊपर बसी युद्ध करिबारे पारंगम हेले के नकुल सहदेव अश्विनी कुमार बाबुरे आउ अर्जुन सब विद्या रे प्रवीण हे गला कर्ण अर्जुन टू टिकिए गुणा अश्वस्थमा कर्ण सहित समान एई भली भाबरे जेतबे परीक्षा फलटी बाहरी परीक्षा फलटी पिला माने देखुछन बाबुरे हेला कोन एई समय संध्या आगत प्राय संध्या आसी जाईछि कवि हेले कवि रंगा जीव गंगाधर मेहर प्रकृति कवि गंगाधर मेहर दिन अभिनय क्रम समारी ये पृथ्वी हेती गोटे रंगमंच ए पृथ्वी रंगमंच ऊपर दिन की दिवस अभिनय करुथिला दिवस रो अभिनय जेतबे शेष हला संध्या रूपक कला पर्दा के पृथ्वी रंगमंच ऊपर बाबुरे आमे संध्या कहबा काको संध्या को आमे दिन कहि परिबानी कि राति कहि परिबानी ये दिन और अवसान रात्रि रो आगमन ए संधि समयटा को आमे कहू संध्या समय संध्या दिन रे जीवन कि रात्रि रे जीवन बाबुरे समयटी हेची संध्या ए समय घटनाटा घटिला कोन माने टिके लक्ष्य देबे समयटी हेची संध्या समय गुरु द्रोणाचार्य वृद्ध लोक पिला मानक युद्ध विद्या शिक्षा प्रदान करुथिले जेतबेले संध्या समय आगत गुरु द्रोणाचार्य युद्ध भूमि बाहर टिके विश्राम करबा पई बसी पड़ि गुरु बसी पड़िले युद्ध भूमि बाहर टिके विश्राम करबा पई तांको चारि पाखे जाक बेडीकरी बसिले राजा पिला माने बसी कोन कले धर्म व्रत धर्म निकटरे बड़ भाई धर्मराज युधिष्ठिर पाखे बसिकी सान भाई अर्जुन बसी कौन करुछन गुरुको ठारू धर्मालोचना श्रवण करुछन बाबुरे पाखे बसिकी सान भाई अर्जुन गुरुको धर्मालोचना शुणुची भाई ठू धर्मालोचना शुणुची धर्मालोचना चली मो गुणिकन भूषण विवेकी रत्न मंडली आज दुनिया रे बड़ भाई कथा सान भाई मानुनी आज दुनिया रे बड़ भाई पाखे सान भाई बसुनी ये आम पुराण आम संस्कृति कुआड़ को कहवा जदि आम पुराण को टिके देखिबा जो दिन महाप्रभुंकर जगत को विश्व को की शिक्षा दे गले ए मानवसा बही की जदि टिके आमे खोली दवा कोन लिखाई बोइले मोर कथा सुनो चक्रधर सुनो चक्रधर रे सुनो चक्रधर रोई बिना ही दिले
ତତେ କାହିଁକି ଡାକିଲି ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକି? ଆରେ କାଳିଆ ତତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଲି। ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କଣ କରୁଛି ନା ବାର ଦ୍ୱାରରେ ବୁଲୁଛି, ଶୌଚନ ହେଇକିରି ବଡ ଦେଉଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆରେ କାଳିଆ ଯଦି ମୋ ନିକଟରେ ତୋର ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତତେ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନା ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ, ମୋର ଭାଇ ଦରକାର। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନେବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ଦେଶର ମୋ ଜାତିର ବଡ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ କି ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା? କଣ କହିଲେ? ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? କହିଲେ ଭାରି ଯାସି ନା ପାଦର ପାଣ୍ଡୋଳି कहले लक्ष्मी बरंग जानतु भाई मु आपनको छाड़ी पारिबी। मो देशर मो जातिर बड़ ठाकुर महाप्रभु जगन्नाथ विश्व को यही शिक्षा देले। हे जगतवासी, हे विश्ववासी, यही शिक्षा तमे मोठू ग्रहण कर। देख मु कोन करछि, प्रयोजन हेले मु स्त्री छाड़ी देछि, हेले जीवन ने को दिन भाई छाड़ीनी। हे जगतवासी, जीवन रे केही केबे भाई छाड़ न रे रह। ये गला पुराण कथा। आउ टिके जदि रामायण को आमे जिबा, जो दिन लक्ष्मण शक्ति भेद हेकि रे पडिछंती बाबू रे, हम रामायण श्लोकटे गाउछि। से दिन कोन हेछि, राम ठाकुर पचारिले विभीषण को, कहले अरे विभीषण, अरे विभीषण, कहले देशे देशे गोलप्रिणी, देशे देशे चबांधव, तंतु बायन पश्यामि को जीवी सेठी सीता ठू 100 गुण सुंदरी स्त्री मते मिली जीवो। जो देश को जीवी सेठी मते बंधु मिली जीवो। हेले एमिति को देश नाही रे विभीषण, जो देश को गले मते लक्ष्मण भलिया भाईटाए मिलिबो। बाबू रे आम पुराण आम संस्कृति भाई भाई रो संपर्क थिला कोन आज हेछि कोन आ पदे कहबा नेमाळा बट्टा को से महापुरुष अच्युतानंद कोन कहिले, ज्येष्ठ भ्रात गळे छुरी देबे ओकार बुझेले के महापुरुष अच्युतानंद राम रे देखिबु जते बेले कलिर अंतिम पर्याय आसीबो, बड़ भाई गळा रे सान भाई छुई दबा को बचैबनी, सान भाई गळा रे बड़ भाई छुई दबा बचैबनी। ए खबर कागज पृष्ठा खोली देले सान भाई रो काठिया काठ फळिया चोटे रे बड़ भाई रो मृत्यु, नले बड़ भाई रो टांगिया चोटे रे सान भाई रो मृत्यु। प्रतिदिन ए खबर कागज मंडन को संवाद बाबू रे पल्ली कवि नंद किशोर बड़ कहले आज भाई गला भाई काटी पकाउची स्वार्थर सारथी हो। सीना बड़ भाई पाखे सान भाई बसिक धर्मालाप धर्मालोचना शुणिला। आज समाजटा कुआड़ को जाऊँ आपण मैंने लक्ष्य बाबू रे बसिंट धर्मराज युधिष्ठिर बड़ सान भाई अर्जुन पाखे बसी गुरु द्रोणाचार्य धर्मालाप धर्मालोचना कर भाई मैंने बसिक यही समय घटनाटा घटी कौन काले हिरण्य धनु सबर पिलाटी आसुची हिरण्य धनु सबर पुओ बाबू रे
ଗଣ୍ଡା ଭରଟି ରଖିଲା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲା ସମାଜରେ ଆମ ପିଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛି ସବର ଘର ପିଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ସଂସ୍କାର କେମିତି ଆସିଲା ରଖିଦେଲା ଗଣ୍ଡା ଭରଟି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ମିଳିବ କଣ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି କହିଲେ ଅଭିବାଦନଶୀଳସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବସେବିନମ୍ ଚତ୍ୱାରିତସ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ୍ତେ ବାବୁରେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆମକୁ ଚାରିଟା କଥା ମିଳିବ ଆୟୁ ମିଳିବ ଆମର ଆୟୁଷ ବଢିବ ବିଦ୍ୟା ମିଳିବ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟା ବଢିବ ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହବ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ହବ କୀର୍ତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହବ ଆୟୁଷ ବଢିବ এই ଚାରିଟା କଥା ଆମକୁ ମିଳିବ ଯଦି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସବର ପିଲାଟେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଗଣ୍ଡା ଭରଟି ରଖିଦେଇଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ବିନୟୀ ହେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଠିଆ ହେଲା ସବର ପିଲା ଗୁରୁଦେବ କୁଆଡେ ଆସିଛି ଜାଣନ୍ତି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହସିଦେଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଅରେ ତୁ ତ ସବର ଘର ପିଲା ପୂର୍ବରୁ ଶିକାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତୋର ଯଦି ଏତେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକିରି ଆସିଛି ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସମ୍ମତି ଦେଲେ ବାବା ଗୁରୁ କାହିଁକି ସମ୍ମତି ଦେଲେ ନା ଆମ ପୁରାଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସେଦିନ ଗୁରୁ ବିଚାର କଲେ ସବର ପିଲାଟେ ହେଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକିରି ଆସିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେବି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି ଗୁରୁ ସମ୍ମତି ଦେଲେ ଅନ୍ଧ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ବସିଥିଲେ ରେଣାଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଦେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଗୁରୁ ଦୁଆରକୁ ସର୍ବେ ଅଟନ୍ତି ସମାନ गुरु हम समदर्शी हम सब पिला समान दृष्टि देखिए ये मंत्री पुओ ये जिला परिषद पुओ सरपंच पुओ एमएलए पुओ ये आगे बस ये जड़े साधारण मूलिया पुओ ये पचे गुरु निकट ये विचार रहा समदर्शी हम गुरु निकट सब पिला होती समान से न्याय गुरु कहले सबर पिला भी जितेबले एते आशा आकांक्षा लेकर आसी तते निश्चय युद्ध विद्या शिक्षा दिया जितेबले गुरु सम्मति दे गेले ये पिलांक भितर आ गोटे पिला उठी के ठिया हला से किए ना मान गोविंद दुर्योधन कहला गुरुदेव आपण परा कौरव पांडव मानकर पिला मानकर राजा आपण राजा पिला मानकर होचंती गुरु आपण जदी गोटे अछुआ सबर पिलाटार गुरु हेबे ये दुनिया ए जगत कोन कहबो कहबे कौरव पांडव राजा पिलांकर गुरु जिए गोटे अछुआ सबर पिलाटार गुरु सी एथिरे आपणकर तो निंदा हब किंतु हे गुरुदेव एथिरे हम राजवंश नाम रे निंदा बाजना बाजिबो तेणु बारण करदेला गुरुदेव दुर्योधन गुरुदेव नीरव हो गले गुरु बापा कहीं नीरव है ना से दिन जहा आज सही आज जहा से दिन बाबू रे ये जे कहला ये के कहूची ये राजा मान गोविंद राजा धृत राष्ट्रंकर पुओ मान गोविंद कहूची जदी राजा पुओ कथा न रहे बाबू रे काली सकाळ कोरापुट मारते मालकानगिरी नवरंगपुर बदली हबो नले छपे हेगिरी घरे बसिबो से दिन जहा आज सही गुरु नीरव हो गले से न्याय रे राजा पुओ जदी कथा न रखे ताले मो दरमा बंद होई चलिबी केमी नीरव हो गले गुरु द्रोणाचार्य जेतेबेले नीरव होइकरी ठिया आइचंती गुरु द्रोणाचार्य गुरुंकर अवस्था को उपलब्धि कले आउ जोडी पिला से किए ना धर्म प्राण युधिष्ठिर उठिले जोड़ हस्तर ठिया ले विनय हेले कहले गुरुदेव जदी अनुमति देबे मु आपन को पदे कहंती ना बाबू रे सबर पिला ता कथा कहला दुर्योधन ता कथा कहला तते कोन कहबा को मना कली कोन तोर कहबार अछि कोन तो आपन आदेश दियंतु कहबो आज्ञा कहबो हां ठीक अछि ताले तबे कहो आ कहूची सुनंतु युधिष्ठिर कोन कहले गुरुदेव ये सबरुणी चकारो सारो मारो सबरुणी
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସବରୀ ଠାରୁ ତ ଅଇଁଠା ଫଳ ଖାଇଥିଲେ ରାମ ଠାକୁର। ଖାଲି ସେତିକି ତ ନୁହଁ, ସବରୀ ଶ୍ରମଣାଠୁ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଅଇଁଠା ଫଳ ଖାଇଲେ ରାମ ଠାକୁର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦାସୀ ପୁଅ ବିଦୁର ଘରୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇଥିଲେ। ଖାଲି ତ ସେତିକି ନୁହଁ, ଆପଣ ଟିକେ ପୁରାଣ ଭିତରକୁ ଯଦି ଯିବା ଅନେକ କଥା ଏମିତି ହେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ପମ୍ପା ସରୋବର କୂଳରେ ଋଷି ମାତଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲା କିଏ ନା ସବରୀ ଶ୍ରମଣା। ଏତେ କଥା ତ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି। ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଶବର ପିଲା କଣ ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଲେ ମହାଭାରତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ? କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସନ୍ଥ କବିଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପଦ ଟିକେ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଏକ ବୁନ୍ଦୁ ଏକ ମଲମ ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ, ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ, ଗୋଟିଏ ମଜା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ, ଚଣ୍ଡାଳ କିଏ? ଏଠି ସବୁ ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ସମାନ, ଏଠି ସବୁ ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାସଙ୍କର ବଂଶାବଳୀକି ଟିକେ ମନେ ପକେଇବେ, କଣ କହିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା ଉର୍ବଶୀ ପୁତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ମେ ବଚ ବଶିଷ୍ଠ ଚଣ୍ଡାଳୀ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍ତ୍ତକୀ ସ୍ୱର୍ଗ ବେଶ୍ୟା ଉର୍ବଶୀକି ବିବାହ କଲେ। ହେଲେ କାହିଁ ଏଠି ତ ସଂସ୍କୃତି ଭୁଲ ହେଲାନି। ତାଙ୍କଠୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ ନା ଶକ୍ତିମୁନି ବିବାହ କଲେ ପକ୍ଷୀମାଳା ଗୋଟେ ଶବର ଘର ଝିଅକୁ। କାହିଁ ତାର ତ ସେଠି ତ ସଂସ୍କୃତି ଭୁଲ ହେଇଗଲାନି। ତାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୁଅ କିଏ ନା ପୁଅ ହେଲେ ପରାଶର, ଶକ୍ତିର ଭାର୍ଯ୍ୟା ପରାଶର। ବାବୁରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାଠୁ ପରାଶର ଜନ୍ମ ହେଲେ से विवाह कले क्या ना मत्स्यगंधा गोटे कैवर्ती कन्या बाबूरे पिला जन्म हेले किए ना व्यास पराशर विवाह कले क्या ना मत्स्यगंधा मत्स्यगंधा जन्म हेले व्यास एते कथा तो घटी पूर्व कहीं महाभारत तो अशुद्ध हो जाए आप शबर पिलाटा कौन युद्ध विद्या शिक्षा देदेले महाभारत अशुद्ध हो तेणु मोर अनुरोध आपण ये पिला युद्ध विद्या शिक्षा प्रदान करते गुरुदेव ये संसार जाति प्रथाटा आसला कौटू आपण विचार करंतु संत कहले नेमाल बटगोसाई महापुरुष अच्युतानंद कौन कहले सृष्टि ब्रह्मांड श्रेष्ठ जीव है मनीष मनीष भितर जाति विभाग आसला कौटू ना गुरुदेव आपण विचार करंतु जी देव पूजा कला सी है ब्राह्मण जे व्यवसाय वाणिज्य कला सी है वश्य जे परिचर्या कला सी है शूद्र विपद आपद समय मनीष को साहाय्य कला सी है क्षत्रिय चतुर्वर्णमय सृष्टि गुण कर्म विभाग सगुण कर्म अनुसार विभाग सृष्टि कली वर्ण विभाग सृष्टि है छोट कई ना बड़ कई ना सब मनीष समान आपण शबर पिला युद्ध विद्या शिक्षा दिंतु जिते एति कथा कहीदेला युधिष्ठिर कहले बाबूरे ठिया शबर टे साहस मन दम्भ संचय कला गुरुदेव आप विचार करंतु गुरुदेव ये सब मनीष होती समान सब मनीष होती भाई भाई छोट कहीं ना बड़ कहीं ना ये समस्ते आम हूँ ईश्वर संतान विश्व पिता संतान विश्वमाता संतान बाबूरे जिते एति कथा कहीदेला समस्ते विश्व पिता संतान विश्वमाता संतान किंतु ए दुनिया रे जो माने गर्वी लोक अहंकारी लोक दाम्भिक लोक से दृष्टि केवल सान बड़ देखा जाए दुर्योधन बसी कहला मत शबर पिलाटा कहूँ मु गर्वी लोक मु अहंकारी लोक मु दाम्भिक लोक आज
ଛୋଟ ଲୋକ ସବର ପିଲା ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ଗର୍ବୀ ଲୋକ ମୁଁ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ମୁଁ ଦାମ୍ଭିକ ଲୋକ ଆରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଗୋଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ଏ ସବରକୁ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଠିକ ଅଛି।